हम इसके मुज़िर असरात से बचें और किस तरीके से इस टाइम को हम गुजार लें आसानी से, ताकि हम जो है सेहतमंद रहें। तो आपके पेट में दर्द होगा, आपको हो सकता है कि डायरिया हो जाए, हो सकता है कि आपको वोमिटिंग, आपको नोज़िया हो जाए। हेल्थी वर्ल्ड की सारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकॉन को दबाएं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक ठाक हो? जैसे कि आजकल मौसम बहुत ही गर्म और मरतूब हुआ है और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इस मौसम के अंदर क्या ऐसा करें जिससे हमें सुकून राहत मिले। जो हीट वेव आया हुआ है, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही सूरज गर्म हो चुका है और जो हवा चल रही है वो भी गर्म है, जिसको हम लू कहते हैं, हीट वेव कहते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए? ये तो अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि हीट वेव ये रमज़ान में नहीं आया। रमज़ान में ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उसकी वजह बताऊँ मैं आपको कि वो एक तो रोज़ा होता है, खाने पीने हम छोड़ चुके होते हैं, फास्टिंग पे होते हैं, और फिर ये हीट वेव होता है तो बहुत ज़्यादा। तो आज की वीडियो बहुत ही अहम है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे हमने पॉइंट्स निकाले हैं। आपने सारे पॉइंट्स सुनने हैं कि हीट वेव आता है, क्यों जो है ये गर्मी से हम बचने के लिए क्या क्या हम तरीक़ाकार अख्तियार करें जिससे हम इसके मुज़िर असरात से बचें, और किस तरीके से इस टाइम को हम गुजार लें आसानी से, ताकि हम जो है सेहतमंद रहें, हमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे प्रॉब्लम हो, डायरिया है, वोमिटिंग है। तो आप हमारी वीडियोस को शेयर भी करें, पूरा देखें भी और दूसरों को बताएं भी। अपने मौजू की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह पूरी बात करते हैं कि हीट वेव क्या होता है। असल होता ये है कि जब हमारी जो दुनिया है, जो खत्ता है, ज़मीन है, वो चल रही होती है, कुछ ऐसी जगह से वो चलती है, उसका जो मूवमेंट्स होती है जहाँ गर्म हवाएं चल रही होती हैं, और फिर हमें वो जो हवाएं हैं गर्म महसूस होती हैं, और सूरज ऊपर से गर्म होता है और एकदम माहौल जो है हमें गर्म महसूस होता है, जिससे सेहत पे बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। हमें ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत गर्मी लगती है, बहुत सारी बीमारियाँ इस गर्मी की वजह से हमें होती हैं, जैसे डायरिया है, वोमिटिंग है, ठीक है, पेट में दर्द है, ठीक है, और बहुत सारों को तो बुखार भी होता है, हाई फीवर भी हो जाता है। जो नॉर्मल होता है कि जी फीवर हो गया है, गर्मी की वजह से ज़्यादा धूप है, तो कोशिश ये करें जब घर से बाहर निकलें तो नहा कर निकलें। जब आप नहा कर निकलोगे ना तो इंशाल्लाह आपको थोड़े से असरात कम पड़ेंगे। और जितना भी वक्त गुजारें, हम ये नहीं कहते कि आप घर से ना निकलें, जैसे मीडिया पे लोग कहते हैं कि घर से बिला ज़रूरत ना निकलें। हम कहते हैं निकलें आप, मना नहीं है, लेकिन सायेदार जगह पे ज़्यादा रहें। जितनी सायेदार जगह हैं, बिल्डिंग के शेड्स हैं, ठीक है, दरख्तों के शेड हैं, ठीक है, जहाँ चीज़ें बनी हुई हैं वहाँ रहें। आपको गर्म हवा तो लगेगी मगर धूप की तपिश से आप बच जाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा शेडिंग एरियाज में गुजारें तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन तरीके से पानी पिए। कैसे पानी पिएंगे आप? स्विप करके पानी पिएंगे। अगर एकदम पानी पिएंगे घटाघट तो आपके पेट में दर्द होगा, आपको हो सकता है कि डायरिया हो जाए, हो सकता है कि आपको वोमिटिंग, आपको नोज़िया हो जाए, ठीक है, इससे ज़्यादा पानी पीने से। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, भले इतनी जो है ना गर्मी है और इतनी बहुत ज़्यादा गर्म हवा और लू चल रही है, आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, आपने जूसेस पीने। आपने केले का जूस पी लें, आप अनार का जूस, अनार है अनार का पी लें। सबसे बेहतरीन जो है सत्तू आते हैं, सत्तू का पी लें। और गन्ने का तो है 12 महीने चल रहा होता है, हर दूसरे चौक के ऊपर गन्ने की मशीनें लगी होती हैं और वो बना रहे होते हैं। लेकिन वहाँ जाके आपने क्या करना है, उनको कहें बग़ैर बर्फ़ वाला, ठीक है, बग़ैर बर्फ़ वाला स्पेशल जूस निकाल के। वो 4 गिलास आप पिएंगे जो नॉर्मल बना रहा है, और वो आप 1 गिलास पिएंगे, देखिए अंदर कितनी आपको राहत महसूस होगी। ये कर लें, आपका लीवर बेहतरीन काम करेगा, हेपेटाइटिस नहीं होगा, ना ए ना बी ना सी, ठीक है, और धूप के असरात से बचेंगे आप, ठीक है। ये कर लें इंशाल्लाह। खाने में सब्जियां खाएं, खाने में सब्जियां खाएं, गोश्त ना खाएं दिन के औकात में, क्योंकि जैसे गर्मी है गोश्त खाएंगे और गर्मी अंदर होगी, दाने निकल आएंगे, मलेरिया निकल आता है। मलेरिया छोटे छोटे दाने होते हैं जो बॉडी पे निकल आते हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे सूथिंग लोशन मिलते हैं मलेरिया के, आप भी लगा लें। जिससे मेरी रिसर्च के अंदर आइसियोन लोशन मिलता है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कूलिंग इफेक्ट है, वो दिन को लगा के निकले, सही है। पाउडर वगैरह ठंडे आते हैं, प्रिकली हीट, वो लगा के निकले, देखिए आपका दिन अच्छा गुजरेगा। कपड़े पहनेंगे आप,
اس کے نیچے انڈر گارمنٹ ضرور پہنیں. ضرور پہنیں گے تو کیا ہوگا، جب آپ باہر نکلو گے پسینہ آپ کو آئے گا، تو اس پسینے سے کوئی نقشہ آپ کی باڈی، آپ کے جسم کے اندر جو آپ نے دوسرے کپڑے پہنے اس پہ نہیں بنے گا، وائٹ پیچز نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ کر لیں آپ. دیکھیں آپ کا یہ سیزن جو ہے ہفتے 10 دن کا، انشاءاللہ. ہم تو کراچی میں رہتے ہیں، کراچی میں تو اللہ کا بہت احسان ہے، راتیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور یہ جو وقت ہے 8-10 دن کا ہوتا ہے، پھر سیٹ ہو جاتا ہے. لاہور میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، نواب شاہ میں، سکر میں مہینوں چلتا ہے. وہ مہینوں 45-50 پہ چل رہے ہوتے ہیں سینٹی گریڈ پہ نا، تو ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمارا 8-10 دن کا پیچ ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے نا. تو اس میں تھوڑا سا وقت ہے، اسٹے کر لیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. پانی زیادہ پئیں، آہستہ آہستہ پئیں. مشروب کے اندر ضرور گنے کا جوس پیجیے، دیکھیں صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھنڈا کھانا کھائیں، یعنی ٹھنڈے سے مراد سبزی زیادہ کھائیں، دالیں کھائیں، زیادہ گرم کھانے نہ کھائیں، نہاریاں بڑی ساری چیزیں نہ کھائیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہتر ہو جائے گا. اگر آپ کو الٹی ہو رہی ہے، برف لیں، اس کو چوسیں. برف کو چوسیں گے مومنٹنگ بدل جائے گی. ٹھیک ہے، الائچی کا استعمال کریں، منہ میں الائچی رکھا کریں، خوشبو بھی آئے گی، اور آپ کی جو یہ نوزیا ٹائپ کی چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی. کھانا تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں. اس گرمی کے اندر اگر بالکل چھوڑ دیں گے کھانا تو بھی آپ کو پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی. اور اگر بخار ہو تو پانی سے پٹیاں کریں، تھوڑا نہائیں، سیٹ ہو جائیں گے. بخار نہیں ہوتا، ہیٹ ویوز اتنا ہوتا ہے کہ آپ کچھ باڈی آپ کی ٹیمپریچر دکھا رہی ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وقت گزر جائے گا، ہم یہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہیٹ ویوز کا خیال کریں، اپنے آپ کو شیڈ میں زیادہ رکھیں گے انشاءاللہ صحیح ہے. ہر آدمی اے سی نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے، ہر آدمی کے پاس ہر وقت پنکھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہ وقت تو گزارنا ہے، اس کو سیٹ کر کے چلائیں. ٹھیک ہے، اور نہانے کا انتظام بہت اچھا کریں. روزانہ دن میں 2 بار نہائیں. 2 بار ہر آدمی نہا سکتا ہے. کیسے؟ صبح نکلتے وقت اور جب رات کو گھر پہ پہنچے. اور جب بھی نہائے کپڑے چینج کر لیں. ہمارے کپڑوں میں جرمز ہوتے ہیں، جب پسینہ نکلتا ہے نا تو اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں. ان بیکٹیریاز کے اندر جو ہے وہ بدبودار اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہماری باڈی میں جو اسمیل آ رہی ہو جسے شروع ہو. ٹھیک ہے، تو کپڑوں کو روزانہ چینج کریں، دھو لیں، وہیں پر دھو لیں، اپنے باتھ روم کے اندر خود ہی دھو لیں. ٹھیک ہے نا، اس کو وہیں پر ہینگ کر دیں، دوسرے دن وہ دوبارہ کام آئیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کر لیں انشاءاللہ. کپڑے کیسے پہنیں؟ کپڑے آپ نے کھلے رنگ کے پہننے ہیں، کاٹن کے پہننے. کھلے رنگ کے کپڑے پہنیں گے، کاٹن کے پہنیں گے. کاٹن بھی وہ جس پہ کلف نہ کیا ہوا. ٹھیک ہے نا، تو اس سے بھی گرمی کم لگے گی آپ کو. اور کھلے کپڑے پہنیں گے آپ. ٹھیک ہے، ڈھیلے کپڑے پہنیں گے، بالکل چست کپڑے پہنیں گے یا را سلک والے کپڑے پہنیں گے، اس سے بھی آپ کو گرمی زیادہ لگے گی، بہت زیادہ پسینہ آئے گا، بہت زیادہ آپ کو گرمی محسوس ہوگی. تو یہ کر لیں انشاءاللہ. یہ بھی آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے سیزن کو نکالنے کے لیے بہت ہی سود مند رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.